हार मान्नु, give up. कहिल्यै हार नमान, never give up. Never give up. Never को अर्थ कहिल्यै. Never give up. अब यो हेरौं, कसैलाई छोड्नु. Give someone up. म तिमीलाई कहिल्यै छोड्ने छैन. I am never going to give you up. I am never going to give you up. अब यो अर्को हेरौं, निराश पार्नु. Let down. म तिमीलाई कहिल्यै निराश पार्ने छैन. I am never going to let you down. I am never going to let you down. उनले मलाई फेरि निराश पारिन्. She let me down again. She let me down again. अहिलेसम्म हामीले हेरिरहेका छौं phrasal verbs. आजको भिडियोमा यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण phrasal verbs का हामी अभ्यास गर्ने छौं. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. ल अब हामी अगाडि बढौं. लेट्स मुभ फरवर्ड. त्यति मूर्ख. That's stupid. के तिमी साच्चै त्यति मूर्ख छौ र? Are you really that stupid? Are you really that stupid? अब यति मूर्ख भन्न चाहिँ this stupid. कोही यति मूर्ख कसरी हुन सक्छ अथवा कोही यति मूर्ख कसरी हुन सक्छ र? How can anyone be this stupid? How can anyone be this stupid? फुकाल्नु. Take off. आफ्नो मोजा फुकाल. Take off your socks. Take off your socks. अब यो हेरौं, जमिन छोड्नु अथवा उड्नु यो पनि take off नै हो. विमान उड्यो. The plane took off. The plane took off. यो बच्चाको हेरचाह गर्नु. Look after this baby. Look after this baby. Look after भनेको के हो? हो, हेरचाह गर्नु हो. अर्को पनि वाक्य हेरौं त ल. चिन्ता नलिऊ, म तिम्रो हेरचाह गर्नेछु. Don't worry, I will look after you. Don't worry, I will look after you. चिन्ता नलिऊ. Don't worry. Don't worry. Be sure to subscribe to this channel, Hamro English Guru, and Hamro online class if you haven't subscribed already. र सब्स्क्राइब को छेउमा भएको त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नुहोला. यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनका लागि. ल अब हामी अगाडि बढौं फेरि. सकिनु. Run out. हाम्रो खाना छिटै सकिएला. We might run out of food soon. We might run out of food soon. मेरो स्याम्पू सकियो. I ran out of shampoo. I ran out of shampoo. वरपर सोध्नु. Ask around. सहयोगको लागि वरपर सोध. Ask around for help.
Ask around for help. मैले बाटोको लागि वरपर सोधेँ. I asked around for directions. I asked around for directions. Direction भनेको दिशा, त्यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र यहाँ directions भनेको दिशाहरू अथवा बाटो बताउने काम. I asked around for directions. हेर्नु, check out. यो दृश्य हेर्नुहोस्. Check out this view. Check out this view. होटल छोड्नुलाई पनि check out भनिन्छ. यो वाक्य हेरौं. हामीले आज राति होटल छोड्नु पर्छ. We have to check out of the hotel tonight. We have to check out of the hotel tonight. होटल भन्न त हुन्छ नेपालीमा, अंग्रेजीमा चाहिँ होटल भन्ने गरिन्छ. Hotel, hotel, hotel. We have to check out of the hotel tonight. अब यो हेरौं, कम गर्नु. Cut back on. तिमीले चिनी खान कम गर्नु पर्छ. You should cut back on sugar. You should cut back on sugar. कम गर्नु. To cut down on. डाक्टरले उसलाई रक्सी कम गर्नु भने. The doctor told him to cut down on alcohol. The doctor told him to cut down on alcohol. Alcohol भनेको रक्सी. लुगा लगाउनु. Dress up. लुगा लगाउने समय भयो. It is time to dress up. It is time to dress up. अर्को वाक्य, पार्टीको लागि राम्ररी लुगा लगाऊ. Dress up properly for the party. Dress up properly for the party. Properly भनेको राम्ररी. Dress up properly for the party. अब यो हेरौं. अन्तमा कुनै नसोचेको विचार, काम अथवा ठाउँमा पुग्नु. End up. हामीले अन्तमा एउटा फिल्म हेर्न पुग्यौं. We ended up watching a movie. We ended up watching a movie. सुरुमा फिल्म हेरिन्छ भनेर सोचिएको थिएन, तर अन्तमा नसोचेको कुरा भयो. जुन कुरा तपाईले सोच्नु भएको थिएन, फिल्म हेर्ने कुरा त्यही नै भयो. त्यही बताउन खोजेको हो. We ended up watching a movie. कसै जस्तो बन्नु चाहिँ end up like someone. म ऊ जस्तो बन्न चाहन्न अथवा म उसको जस्तो अवस्थामा पढ्न चाहन्न. I don't want to end up like him. I don't want to end up like him. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला. Don't forget to like and share this video. पत्ता लगाउनु. Figure out. यो धेरै जसो कुनै उपाय अथवा तरिका पत्ता लगाउनलाई प्रयोग गरिन्छ. हामी एउटा उपाय पत्ता लगाउने छौं. We will figure out a way. We will figure out a way. अब यो अर्को वाक्य पनि हेरौं. म सत्य कुरा पत्ता लगाउने छु. I am going to figure out the truth. I am going to figure out the truth. यस्तै अर्को phrasal verb पनि छ.
पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनु find out उनले छिटै पत्ता लगाउने छिन् she will find out soon soon भनेको छिटै she will find out soon म आशा गर्छु उनीहरूले यसको बारेमा कहिल्यै थाहा पाउने छैनन् I hope they never find out about it I hope they never find out about it बाहिर जानु go out बाहिर गएर आराम गरौँ Let's go out and relax Let's go out and relax प्रेमको सम्बन्धमा हुनु मतलब हामी जुन इंग्लिशमा डेटमा जानु भन्छौं नि त्यसलाई पनि go out नै भनिन्छ उनी रमेशसँग सम्बन्धमा छिन् She is going out with Ramesh She is going out with Ramesh फोन राख्नु hang up उनले फोन राखिन् She hung up the phone hang up को past form भयो hung up She hung up the phone फोन नराख है Don't hang up the phone, okay? Don't hang up the phone, okay? अब यो हेरौं दिनु अथवा सुम्पिनु hand over पुलिसले उसलाई आफ्नो सामानहरू सुम्पिन लगाए The police asked him to hand over his stuff The police asked him to hand over his stuff Stuff भनेको सामानहरू The police asked him to hand over his stuff. यो मलाई देऊ अथवा यो मलाई सुम्प Hand it over to me. Hand it over to me. बाहिर हेर्नु Look out. अब तिमीले बाहिर हेर्नु पर्छ You should look out now. You should look out now. अर्को पनि अर्थ छ सावधान हुनु अथवा सतर्क बन्नु यो पनि look out. सावधान हौ यो खतरनाक छ Look out, it is dangerous. Look out, it is dangerous. Dangerous को अर्थ हुन्छ खतरनाक. Look out, it is dangerous. र आजको भिडियोलाई यति नै. This much for the video. यो च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लासमा भएका सबै भिडियोहरू एक एक गरी हेर्न नछुटाउनुहोला. अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनको लागि